ассалому алайкум дӯстону ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Автотв хуш омадед мегӯм. Шербачаҳо, шерои нар яъне. имрӯз 20 августи соли 2024 рости гап навор кардем баҳри шумо. навори имрӯзамон беҳад навори қызиқ мегзара. хулас табъи дилтон мешава. хонаҳои тоза гирифтагӣ мақсад ба талаботи чун ҷавобгӯ ба нарх навои арзон нигоҳ кунед. хонаҳо чӣ хона хушрӯай. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, водор мекунем шуморо ки агар шумо мисли ҳамин инсону мақсад дошта бошед хона замин равон кунем ода як донаи лайкчаи бесплатниро фаромӯш намекунем. подписатсияро зер мекунем дӯстон. канали Автотв гапа зиёд намекунад дӯстон. навори имрӯзаи моро тамошо кунед. марҳамат, бинехтон. ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем дӯстони азиз. эълони якумон чие? эълони якумон замини фурӯшӣ ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар 9 километр. касоне ки агар بدانین جماعت گلستان دهه سنگتوده خانه 317 3 ساتیق زمینه دوستان. هر یک ساتیقش اکمان 43,000 میگه. جمعش یعنی که 129,000 سوم میشه. دو تا رقم‌های رسی ماندگی آخرش 4174 و 2562 هم واتساپ داره و هم نمره رسی. انای رقم‌های آخرش ماندگی نمره تاجیکیشه ایده هم واتساپ هم هست. در رقمش بنویسین دوستان، زنگش بزنین. خیلی زمین همین خیلی درختای میوه‌دهندم دارد. خلاص جای سایه دای طرفای دوشنبه دای دوستان. 9 کیلومتر جماعت کلیستان دهه سنگتوده خانه 317 3 ساتیق زمین دست دوستان. راستی گپ در کامنتاری هم سراغ میکنن و در واتساپ هم مینویسن که اکا میگه زمین فروشی نیست، زمین فروشی باشه پیشکش کنن. اینا زمین فروشی بر شما دوستان عزیز. اینک با اعلان دیمان میگذاریم دوستان. اعلان دیمان خانه فروشی در ناحیه قمسنگیر جای خانه اگر شنیده باشین دهه نوای ده. دهه نوای ده را سیگه خانه توزه بد نیست، گپش ندارم. نرخش اکمان 450,000 سومانی میگه. شد که نیستیده. مثلا او بسفید 1 گرم کمبودی نداره. 19 ساتیقه به حد کلونای 5 در خانه داره که خانه و شختون اینو تماشا کردستین. ریمونت های زمانه‌ای یعنی که ریمونتش بد نیسته. ابروش شد که گرفتگی. رقمش دیده استیم پلیس 990 451 51 27 هم واتساپ داره هم دسته یا دوستان عزیز و پلیس 990 934 30 1983 مکتب مسجد مغازه اپتیک مال بازار همش میگن نزدیکه. شد که یعنی محبوب باشه میگه زنگ بزنید دوستان عزیز. حتما از اون کانال ما هایی فراموش نکنین برای خانه را کلیداش ادرس بگیرین. اینک اعلان سوم نمیگذاریم برادر جانای بهتری من که خانه فروشی در مسکو گورод والکالامسک پد مسکو دای دوستان. 12 ساتیق زمین حوزی درون میرن شختون نگاه کنین نشان میده گاب میزنه حتی کمان. ده خانگاه کلدار هم داره. کخنی بنیه زلی کلون نقش 1 میلیون روبل. رقمش دیده استین خطان زنگش بزنید دوستان عزیز. مقصد خانه ایستش تخت قطعه دیگرش سروب قطعه. مقصد خانه سروبیه بروز قطعه بگیریم. 12 ساتیقه بیرونش ریمون نیست، فقط درونش ریمون کردگی. بیرونش واقعا ریمون نیست. یک متر ایجاش کوخنی میشه. باید 2 متر جولی نشون میدیم. اینجا بانیاشه. درون بانیای اینجا کلیدورای باید جای میشتگیای زال بگیم ده. اینجا پیچکایی چیه؟ روزکی پیچکایی 2 комната داره. جای خوبه комнаташ. 2 комната дайче. مقصد همش واگونکا زدگیه. همین 1 مترش پول خود واگونکای. 2 مترش ریمون نیست که فقط نیم کلا ریمون کردگی. ما زمین خدم چیکایستم. نو
потолок шазадагӣ ҳам тамом. Мақсад ҳозир тайёр нест хушро дигар метажиш. خیلی 12 سانتی پشتش میگه میشه. خیلی اینا برادرای بهترین من خونه را خودتون دیدین. اینک به اعلان چهارمون میگذاریم. این اعلان منم یعنی که ویدیو کاریه. خونه فروشی در روسیه، ترفسکای اوبلاست، رایون ремешки د الکسیفسکی 34 сотиқ замин 4 дар хона дӯстони азизи ман. нархш 1,700,000 рубл. рақамҳои расиш ҳастай. мақсад касоне ки дар шаҳри Россия бошен, агар иҷада навоша ишон додагиям занг бизанед дар WhatsApp. мактаб ва стадион мега стадиони детский. мактаб ва стадион ҳаст. детский площадка дар наздикии хона 60 метр дуртар, яъне об свет мушкилӣ надора. ягон грам ҳамсояш мега ҳама ҳами тоҷикои худмона. аз Москва то хонара мега 200 километр. дӯстони беҳтарини ман ва подписчикони муҳтарам, худтон дидестин хай хонара сайстаниша чӣ хеле хушрӯе, чётка гапш надорам. агар ки маъқултон боша, яъне ки касоне ки дар ҳамин Москва бошен, бехона бошен, агар нияти хона харид дошта бошен, ҳатман метавонед ки занг бизанед аз номи канали ман, аз номи канали Автотв занг мезанед дӯстон. насиб боша бо арзон мекунам мета. на марҳамат хонанам хеле сайстаниш шарт шароити замонави қатъӣ. занг бизанед дӯстон, муомила кунен. гап дар муомилаи рости гап, сухани беҳтарин ҳама вақт хубай. лайкорам кам кам бизанед дӯстон. панҷум эълон мон дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд, ноҳияи Зафаробод, якхонагай мекунед. нархша акамон 200,000 сомонӣ мега. ростига рақамаша дидастин хай плюс 990 908 50 77 55. ҳам WhatsApp дора, ҳам дастӣ. ҳамаи инсонро шумо вақте ки занг заден баген ки ман хонаитро аз канали Автотв гирифтам, баги ягон сум. мақсад муомилаи хуб ки савдош кунед бародари азиз. хона замонавие, рости гап бад нест. WhatsApp ҳам дора, дами рақамош охирш 7755 ҳам дастӣ. об свет ҳама шарт шароити зиндагӣ қатъи 100%. наздикишта магазин, мактаб ҳастай, масҷидам ҳаст. ремонтш 100%, яъне ҳолатиш хуб, хонара бад нестай. на марҳамат, агар маъқултон боша, и якара ҳатман аз номи канали ман занг занед. ба эълони шашмон мегзарем дӯстони азиз. эълони шашмонам хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд, як комната гай 28 метр квадратия. нархша камон 180,000 сомонӣ мега. ҳам WhatsApp дорад, ҳам дастӣ. дами рақамҳои плюс 990 929 000035 ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. Продается однокомнатная квартира в 12 микрорайоне. Квартира расположена на цокольном этаже и находится в хорошем состоянии. В продаже такие предусмотрены некоторые предметы мебели. Санузел, раздельное расположение квартиры удобно. Взбили главные дороги. мега дӯстони азиз, як комнатага квартира дар 12 микрорайон, яъне ки савдо карда мешавад. хонара ҳолатиш хубай, мега состояниш бад нест. мақсад агар харидори аниқ бошен, ҳами якада занг бизанен, муомила кунен дӯстони азиз. удобне мега. взбили главни дороги. квартира дар роҳи главни ҳастай. мақсад ина марҳамат ҳамаи хонаҳои мондагии мо дӯстони азиз. замини мондагӣ агар шумо дар зараи маъқул боша, фаромӯш накунед дастгирӣ дӯстон. рақамҳои моро хахитон дидастем бародарҷоно. дар ғарибиен, дар тоҷикистон. худо нигаҳбонтон бошава.
бошам хеле хоно заминҳо бошад мошин квартира фарқ надорад метавонед ки ҳамин рақамҳо занг бизанем бар дороҷонон дар наварҳои баъдӣ яъне ки дар навари оянда метавонем ки хишрак бигирем дар реклама бигзоремаш. ташаккур ба шумо ки то ҳамин дам бо мо будед яъне дастгиримо кардестен. фаромӯш накунед лайка подписатсияро зер кунед дӯстон. то навараҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. панотон ба худо.